우리 새가족들이나 렘넌트들이 많이 하는 질문입니다. Kini usa ka pangutana nga gihatag sa daghang mga bag-ong magtotoo ingon man sa mga remnant. 기도가 잘 안 Ang 되집니다. pag-ampo dili gayud maayo alang kanako. 어떻게 기도해야 됩니까? So 그런 how 질문이 많습니다. busa unsaon nako pag-ampo? 뭐 걱정할 필요 Dili 없습니다. kaangay mabalaka. 누가복음 11장 1절에 보면 제자들도 기도가 안 돼 가지고 우리에게 기도 가르쳐 주세요 이렇게 Kung 했습니다. imong tan-awon ang Lucas kapitulo 11 bersikulo 1, bisan ang mga disipulo ni Jesus dili sila kahibalo mag-ampo. Ug busa gihangyo nila si Jesus pailihog tudloy kami sa pag-ampo. 그렇게 해서 낸 답이 Ug 주기도문입니다. ang tubag nga gihatag ni ana nga pangutana mao ang pag-ampo sa amahan. 마태복음에는 기록이 없는데 누가복음에 보면은 세례 요한이 기도 가르쳤는데 우리에게도 가르쳐 주십시오라고 제자들이 Wala 얘기해요. nato makita ang na-record sa basahon sa Mateo apan sa Lucas atong makita nga nangutana ang mga disipulo ug mitubag si Juan Bautista. 대부분 기도가 잘 안 되고 있죠. Kadaghanan sa mga tao wala mag-ampo alang kanila. 하나님 앞에서 진실로 제가 고백할 게 있다면요. 나는 구원받은 그 다음에 기도의 행복 축복을 누리고 있어요. Karon, kung ako sa tinuod makahatag sa akong pagsugid at tubangan sa Ginoo, sukad nga ako nakadawat sa kaluwasan, ang sunod nga panalangin nga akong tinuod nga natagamtam, mao ang pag-ampo. 그래서 기도 이게 안 되지면요. 다 안 되는 겁니다. Kung ako mag-ampo, wala mahitabo alang kanimo, ang tanan dili mahitabo. 하나님의 자녀니까 응답은 오는데 하나도 못 누리고 거의 다 놓치게 Tunguti 되는 ka mo mga anak sa Dios, ang mga tubag maabot kaninyo. Tunguti ka mo, wala malingaw sa pag-ampo, kamo mawad-an sa pagkupot ni inyo. 거예요. 첫째, 말부터 Una 달라집니다. sa tanan, ang imong mga pulong nagsugod sa 기도를 pag-usap. 모르면 말을 많이 해야 돼요. O kung dili ka mag-ampo, kung wala ka kahibalo kung unsa ang pag-ampo, kinahanglan nimo nga isulti sa makadaghan. 안 그러면은 일단 내가 인생이 잘 이렇게 뭐가 잘 안 돼요. 자꾸 말해야 되는 겁니다. Kung dili kinahanglan nga magkugi ka lang, kay walay mahitabo sa kinabuhi. 다릅니다. Lahi kini. 근데 이제 기도가 안 되지면 생각을 많이 해야 돼요. O kung ang pag-ampo dili mahitabo kanimo, wala kay kapilian gawa sa pagbuhat ni ana. 그리고 생각이 곧 창세기 3장인데 그걸로 빠져요. Ang kamatuuran nga anaa kanimo mao kana. Sa Lucas sa kapitulo 3 ug nahulog ka ni ana. 제가 다릅니다. Nausab ang tanan. 이 기도가 되어지는 사람들은 알죠. Ang mga tao nahitabo na, sila nahibalo na. 기도를 못하는구나 알게 되죠. Nahibalo sila nga gusto nilang makigsulti sa usa ka tawo nga kini nga pag-ampo wala mahitabo alang kanila. 뭐 여러 군데 Ug 달라집니다. mao nga sa daghang mga aspeto ang mga butang na usab. 특별하게 산에 가야 될 경우가 Adunay 있습니다. mga panahon nga kinahanglan gayud nga moadto ka sa kabukiran aron mahitabo. 그렇지 않고는 산에 가는 사람들 기도가 안 돼서 가는 거예요. Ang kadaghanan sa mga tao mitunga sa bukid aron sa pag-ampo tungod kay ang pag-ampo wala mahitabo alang kanila. 또 우리가 특별하게 밥을 먹지 말고 기도해야 될 때가 있습니다. Ug adunay mga espesyal nga higayon nga giingon nila nga dili ta mukaon, mag-focus lang ta sa pag-ampo. 그래 막 굶어야만 기도가 된다는 거는 기도를 모르는 Ang 거죠. kamatuoran nga pag-ampo mahimo lamang tungod kay nagpuasa ka o gipagutom nimo ang imong kaugalingon kana nagpasabot nga wala ka kahibalo kung unsa ang pag-ampo. 이렇게 여러 군데가 Busa 달라집니다. sa laing-laing aspeto, laing-laing mga butang. 벌써 처음부터 예언된 성경의 말씀이 그리스도를 보내겠다 그랬거든요. Ang sinugdanan sa usa sa mga butang nga gitagna sa Biblia mao ang Dios nga nagpadala kang Kristo. 그 단어 아니고는 해결이 안 되니까. Ngano, kay kung dili si Kristo, walay makasulbad ni inyo. 재앙 저주 이게 사단 해결 안 돼요. 지옥 배경 해결이 안 돼요. Dili nato masulbad ang problema ni Satanas tungod kay gitunglo kita ni ini. 스님이나 이런 게 잘못됐단 말이 아니고 여러분에게도 그리스도 Wala 필요해요. ko nag-ingon nga sayop ang pagkainahan, pero bisan ikaw mismo nagkinahanglan ni Kristo. 산에 가서 도 아무리 닦아도 소용없어. Bisan unsa pa ang imong gibutang sa kilid sa bukid, dili kini iksapayan. 그 영적 문제 해결이 안 된다네. Dili nimo masulbad ang imong espirituhanong problema. 그래서 하나님이 그리스도를 보내겠다요. Mao nga ang Dios nagsaad sa anak nga si Hesukristo. 그 그리스도께서 오셨다 하는 게 복음서예요. Ug atong makita ang mga sulat sa ebanghelyo nga nag-ingon nga si Kristo mianhin na. 이 그리스도는 어떤 일을 행하셨느냐를 설명하는 게 사도행전부터 요한계시록까지. Ug busa
Kung imong pangitaon ang mga basahon sa mga buhat, ang tanan nga mga pagpadayag, nagsulti mahitungod sa mga buhat ni Kristo nga nahimo. 자, 이 그리스도께서 사람의 몸을 입고 와야 사람을 구원할 거 아닙니까? Si Kristo mianhi sa dagway sa tao aron sa pagluwas sa katawhan. 그 사람의 몸을 입고 와서 공생의 3년 동안의 모든 걸 해결하고 Ug 가시고 ingon nga siya mianhi sa dagway sa tao, samtang siya dinhi sa yuta sulod sa tulo ka tuig, siya misulti mahitungod sa tanan ug nagsulbat sa tanan. 그 중에 기도를 가르치고 가시고 Sa taliwala ni Ana, siya mitudlo 자, sa 그렇다면 pag-ampo. 너무 Karon 중요하죠. unya, kini importante kaayo. 여러분이 아무것도 염려 안 해도 됩니다. 복음 받은 구원 받은 여러분이 기도할 수 있다면 Ayaw ka 세계를 pala 움직일 sa 수 있어요. tanan, kung ikaw nga wala pa maluwas, makahibalugyod kung unsa ang pag-ampo ug nahibalaan kung unsaon pag-ampo, maluwas nimo 왜냐? ang tibuok 땅끝까지 이루어져 kalibutan. 정인될 거라고 했으니까. Ngano, tungod kay ang Dios nag-ingon hangtod sa kinatumian sa yuta, kamo mahimong akong mga 그렇다면 saksi. 이 올바른 기도는 이 하나님의 것을 누리고 세계 움직일 수 있는데 먼저 해야 될 게 있어요. Kini nag-ingon nga ang sakto nga pag-ampo makataghamtam sa mga butang sa Dios, apan sa wala pa kini adunay usa ka butang nga kinahanglan natong buhaton. 오늘 예수님이 가르친 기도를 가만 보면요. 그때 가서 이런 Kung 말씀이 imong 나옵니다. tan-awon ang mga pagtulunan ni Jesus, kung unsaon pag-ampo, kini nag-ingon ini. 30절에 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 그랬습니다. Sa bersikulo 30, nag-ingon ang Dios, isara ang balili sa kapatagan nga karon buhi ug ugma isalibay ngadto sa kanunay. 아니 저 길에 있는 들풀도 하나님이 키우시는데 네가 염려할 거 있겠냐? Gisarad-an pa sa Dios kanang uma sa dalan, nagpasabot nga ang Dios nag-atiman kanimo. 그러면서 하는 말이 그런 건 다 이방인들 구원 못 받은 사람들이 하는 거 아니냐? 예수님 그렇게 말씀하셨어요. Huma ni Ana, siya miingon nga kini mao ang mga butang nga gipangita sa mga 그런즉 gentle. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 Usa 구하라. una, pangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamataron. 그리하면 너 모든 것을 너에게 더해 Kining 주시리라. tanan nga mga butanga igadugang kaninyo. 자, 일단 예수님께서 가르친 이 기도와 이 이유는 굉장히 중요한 거죠. Importante kaayo ang mga rason nganong gitudluan ta ni Jesus ni ini nga pag-ampo. 솔직히 여러분이 알 겁니다. 본인이니까 저는 옛날에 기도가 뭔지를 모르겠더라고요. Mamatikdan nimo sa kini sa imong kaugalingon tungod kay alang kanako sa tinuod wala ako kahibalo kung unsa ang 어떻게 해야 pag-ampo. 될지를 모르겠다. Ug dili ko kabalo unsaon 또 뭐 pag-ampo. 기도가 뭐 하긴 하는데 뭐 어떻게 해야 되냐 주여 삼창하라는데 뭐 저는 모르겠더라고 의미가 없더라고요. Nag-ampo ko ug tulo ka beses nako gisangpit ang iyang ngalan pero wala kaayo sila importansya alang kanako. 철학기도 나갔더니 뭐 주여 삼창하라는데 저는 안 했어요. 그냥 가만히 Bisan 있었는데. usa ka pag-ampo sa gabi. 이유를 모르겠더라고요. Tawo nato ang ngalan sa Ginoo sa tulo ka beses. 기도 알고 나니까 이유를 알겠는데 그때는 모르겠더라고요. Karon, nahibalan ko kung ano nga ang pagtawag sa ilang ngalan tulo ka beses ug nag-ampo. Apan kaniadto, wala ako kasabot ngano nga gibuhat nila kana. 그래서 제가 한동안에는 초창기 때 전도사 때요. 철학기도를 교회 가야 되잖아요. Mao nga sa sinugdanan, sa dihang ako usa ka katabang nga pastor, kinahanglan ka nga moadto sa simbahan labi na alang sa mga pag-ampo sa 그럼 뭐 gabi. 가가지고 그 저 밤샘 기도하는 이게 진짜 힘들더라고요. Ug sa diha nga ako moadto sa pag-ampo, nga nag-ampo sa tibuok gabi, kini lisod kaayo. 그 다음 날도 활동해야 되는데 얼마나 힘듭니까? Kinahanglan kang magtrabaho sa tibuok adlaw, sa sunod nga adlaw, busa, 주로 sa 그래도 kalisod 막 ka na. 와서 열심히 철학이던 아줌마들이기 때문에 이제 그걸 보면서 이렇게 우리가 함께 동참하는 거죠. Atong makita ang tigulang nga babae nga moabot sa pag-ampo sa lahom nga gabi, mao nga kung siyempre kita mo apil uban kanila. 네, 기도에 답이 안 나와야 됐습니다. Apan dili ko makadawat sa solusyon nga motubag sa akong 기도 pag-ampo. 답 나오고부터요. 이 먼저 있을 이유도 없어요. Apan sukad, ako nakadawat sa mga tubag sa 왜 pag-ampo. 먼저 있으면 그건 손해인데. Walay kapuslanan alang kanako ang paggamit sa 어떤 humanismo. 면에서는 뭐 내 주장도 필요 없어. 내가 틀리는데 내 주장도 필요 Kay 없어. hangtod sa punto nga dili na nako kinahanglan ng akong kaugalingon nga mga opinyon tungod kay nahibalaan nako nga sayop ang akong opinyon. 하나님의 응답이 보이는데 굳이 그걸 안 하고 내 주장을 한다. 그럼 불가능한 얘기예요. Imposible kaayo kung dili nako pilion ang mga butang sa Dios kung makita nako kana sa atubangan sa akong mga mata ug buhaton ko kung unsa ang gusto nako. 또
우리 다락방과 임마누엘 교회를 향한 하나님의 뜻이 확실하게 보이는데 내가 굳이 그걸 안 하고 내 걸 주장한다는 그거는 거의 뭐 정신병이죠. Kung 그거는. nakita na ako ang kabubuton sa Diyos alang sa kalihukan sa tarapang o sa organisasyon, labi na sa simbahan sa Emmanuel, ug dili na ako kana buhaton ug buhaton ng usa ka 그 기도 butang. 하나 알고 모르고가 굉장한 차이를. Mao ka na ang labing kabuang nga butang sukad. Mao nga ang pagkahibalo kung unsa ang pag-ampo ug wala na hibalan nga adunay usa ka dako nga kalainan. 자, 그렇다면 여러분 오늘 해결하셔야 됩니다. Kung mao ka na, kinahanglan nimong sulbaron kini karon. 그래서 뭐 많은 목사님들 설교하는데 제 설교와 목사님 설교 들으라 하지 말고 하나님의 말씀을 쫙 보면서 한번 답을 내야 돼. Daghan kaayong laing-laing mga sermon nga gihatag sa mga pastor. Busa, ayaw paminawa ang akong sermon o ubang sermon sa pastor kung dili paminawa ang tingog sa Dios 그 karon. 예수님 오늘 크게 두 가지를 얘기한 겁니다. Atong makita nga karon si Jesus naghiskot bahin sa duha ka dagkong butang. 그 틀린 기도가 뭐며 올바른 기도가 뭐냐 그걸 설명해요. Siya mipasabot unsa ang sayop nga pag-ampo ug usab unsa ang sakto. 그 예수님께서요. Mao ka na ang giingon ni Jesus. 뭐 쉽게 뭐야 막 기도할 게 뭐 있냐. Siya miingon unsa ang kapuslanan sa pag-ampo? 하늘에 계시는 우리 아버지 그 이름이 그러고 되는 거 아니냐. Walay bisan unsa nga angay mabalaka mahitungod sa gingharian sa Dios. 아, 뜻이 이미 하늘에 정해졌으니까 거기 땅에 우리들 기도하면 되는 거 아니냐. Tungod kay ang kabubuton sa Dios nahimo na lang nga mas gusto nga matuman dinhi sa yuta. 아, 우리 배경이 천국이니까 하나님 나라 임하시도록 기도하면 그거 된 거 아니냐. Ug alang sa gingharian sa langit pag-ampo alang ni ana. 꼭 할 게 있다면 Ug 뭐냐. busa kung kinahanglan gayud nga mag-ampo ka buhata kini karon. 우리가 하루에 밥 10번 먹는 거 아니잖아. Dili mi magkaon sa makadaghan sa usa ka adlaw. 그렇죠. Dili ba? 아무리 배가 커도 한 달 걸 먹지 못해. Bisag unsa ka dako o usa ka butang mahimo nimo kining kanon. 일요일 양식이면 돼. 이 말이에요. Pag-ampo lang alang sa tulo ka adlaw nga pagkaon nga naa nimo. 알고 있으면 네가 용서받기에 다른 사람 용서해줘. Kung ikaw tinuod nga mag-ampo alang sa usa ka butang, pag-ampo alang sa kapasayloan aron ikaw mapasaylo usab sa 그래 uban. 놓고 하신 말씀이 네 그리 염려가 많냐. Ug unya siya miingon ngano nga ikaw nabalaka pag-ayo. 썰풀도 하나님이 먹이시지 않냐. Gisarado pa sa Dios ang umahan. 오늘 뭐 예수님 하신 얘기야. Kini mao ang mga pulong ni Jesus. 그럼 막 이방 불신자처럼 막 이가작하게 염려하며 기도하는 그게 맞느냐. Ug ikaw nabalaka mahitungod diining tanan nga mga butang nga imong mahimo sa mga butang nga mga gentle, sakto ba kana? 너는 그의 나라와 그의 의를 구하라. Apan pangitaa pag-una ang gingharian sa pagkamatarong ug ang tanan nga mga butang igadugang ra kaninyo. 저는 이게 너무 은혜 되는 답인 거예요. 그래 맞다. Ug mao nga alang kanako, mao kini ang tubag nga naghatag kanako og grasya. 기도 깨닫고부터요. 저는 뭐가 이제 좀 되더라고요. 안 그러니까 이게 막 기도가 뭔지 모르는 게 이게 내게 제일 평생의 Ug 고민이었어. mao nga sukad ako nakaamgo nga ang among pag-ampo nagsugod na sa pagkahitabo tungod kay sukad pa kaniadto nga walay nahitabo alang kanako. 그래가지고 말이지 우리 어머니하고 그 친구들 기도하는 데 가보면요. 의자 뒷좌석에 앉아서 방송하고 기도하는데 얼마나 몸 움직이기도 했더니 나중에 아침 저 앞에 가 있어요. Ug mao nga ako nagtan-aw sa usa ka inahan o sa akong mga higala nga nag-ampo ug sila nag-ampo sa ilang mga tuhod sa ibabaw sa usa ka gamay nga piraso sa carpet ug sila naglihok sa hilabihan apan sa ulahi sila anaa sa atubangan sa altar. 근데 그분들 지금 교회도 안 Kini nga 다니거든요. mga tao dili na sila gaadto sa simbahan karon. 뭐지? Ug ako naghuna-huna. 말 기도가 뭡니까? Unsa ang tinuod nga pag-ampo? 또 나는 막 은사 받은 사람들 많이 Ug ako 봤거든요. usab nakakita sa mga tao kinsa gihatagan og talento. 막 거의 지금 현상 유지, 자기 유지도 못해요. Kung imong tan-awon sila karon, akong naamguhan nga dili nila masuportahan ang ilang kaugalingon. 물론 그 한 사람 보고 판단할 수는 없습니다. Syempre, dili lang ta magdepende sa kwarto nga usara ka bintana. 정말 이 기도가 뭐냐는 거예요. Unsa ang tinuod nga pag-ampo? 꼭 답내야 됩니다. Kinahanglan natong masabtan kini. 왜냐? 이건 하나님 백성이 Panapos, tungod kay kamo mga katawhan sa Dios. 예수님이 공생에서 가장 처음부터 끝까지 강조한 게 이거예요. Ug mao kini ang gipasiugda ni Jesus sa sinugdan. 제일 마지막에는요. 오직 성령 충만이 하도록 기도해라. Ug unya sa ulahi. 해라 이 말이 기도해라. Paghulat kay ang pag-ampo mao ang pagpuno sa balaang espiritu. 그러면 능력이 생기는데 그때부터는 딴 것까지 정인될 거라. Unya kamo makadawat sa gahom sa Dios ug unya kamo mahimong iyang mga saksi ngadto sa kinatumian sa yuta. 시간 없습니다. 오늘 우리 간단히 우선 올바른 기도 이전에 틀린 기도를 몇 가지 알아요. Busa, unsa ang sayop nga mga pag-ampo?
그걸 예수님이 지적하는 겁니다. Kini mao ang mga butang nga gihisgutan ni Uriga. Jesus. 완전히 재앙 속에 빠져서 그게 맞다고 자꾸 이스라엘이 기도하고 있어요. Nasayod ko nga ang mga tao nahulog sa katalagman ug ang mga Israelita nag-ingon nga padayon lang og pag-ampo og sakto. 복잡함을 다 빼고 하나만 얘기하겠습니다. Akong kuhaon ang tanan nga mga butang nga sila komplikado kaayo. 로마의 속국돼 가서 이스라엘 지금 망한 Ang 거예요. mga Israelita hingpit nga nalaglag nga kisakop sa Roma. 거기서 바리새인들은 요직을 차지할 수 있습니다. Ug kung atong makita nga ang mga Pariseo anaa sa laing-laing mga dapit 그걸 기도라고 계속하고 ug sila nagpadayon sa pagpaambit nga kini mao ang pag-ampo. 이 두 번째 틀린 ug 기도입니다. kini mao ang ikaduha nga sayop nga pag-ampo. 이게 나밖에 모르는 창세기 3장, 6장, 11장에 그대로 빠져서 그걸 기도하고 있습니다. Kanunay silang nag-ampo sa ilang kaugalingon nga nagtutok sa mga problema sa Genesis 3, 6 ug 11. 제가 40년 전에 기도를 모를 때요. 너무 교회가 이상하고 힘든 거예요. 40 ka tuig na ang milabay sa diha nga ako wala masayod kung unsa ang pag-ampo ug ako miadto sa simbahan ug ang simbahan talagsaon kaayo alang kanako. 여러분 진짜 기도 응답하고 세계 움직일 사람들은 그렇지 않잖아요. 교회가 말이죠. 너무 싸우고 이렇게 하는 거예요. 특히 장로님들이 그걸 싸워요. Ang mga tao nga tinuod nga nahibalaan kung unsa ang pag-ampo sa ebanghelyo, nakita namo nga dili ka na alang kanila apan sa akong pag-ato sa simbahan, nakita nako nga kanunay silang nag-away. 왜 싸우고 싶어 싸우겠습니까? 복음 잘 모르고 기도에 힘이 없으니까 그래 되는 거예요. Sa 그게. imong huna-huna, nag-away ba sila tungod kay gusto nila makig-away? Nag-away sila tungod kay wala sila kay balo sa misteryo sa ebanghelyo o wala sila kay balo 아니, kung 누가 unsa ang 화내고 pag-ampo. 쓰겠습니까? 화가 나는데 어떡할 거예요? Kinsay gustong makig-away? Kinsay gustong masuko? 그래 싸우는 거예요. Kabalo ka nga mao sila mag-away kay wala sila'y kapilian kundi 이래가지고 ang masuko. 제가요 기도를 할 줄 모르니까 새벽 기도 인도하면서 기도할 줄 모르는데 가서 하나님께 내가 계속 뭘 얘기했냐 하나님 나를 진짜 어디 좀 보내달라. Ug mao nga kinahanglan kong manguna sa pag-ampo sa sayong kabuntagon sa dihang wala gani ako makahibalo kung unsa ang pag-ampo ug miingon ako sa Ginoo ipadala ako bisan 그러니까 asa. 틀려도 기도를 해야 응답받지. 내가 기도하는 하나님에게 깨달음. Mao nga bisan kung nag-ampo ka sa dili sakto nga pag-ampo, nagpadayon ka gihapon sa pag-ampo tungod kay ang Dios sa katapusan gihatagan ako og kaamguhan. 그게 문제가 아니고 지금 네가 뭐 해야 되느냐. Ang problema dili kana kini mahitungod sa kinahanglan nimong buhaton. 그럼 아 Ug 그렇습니다. ako miabot sa pagkaamgo nga ako miingon. 그러기로 막 그 시작을 한 Ug 거죠. diha na ako magsugod sa pagsugod. 결국 우리는 창세기 3장, 6장, 11장을 계속 Karon 말하는 거예요. kita sa konklusyon naghiskot may tungod sa Genesis kapitulo 3. 사실 그럴 필요도 없는데 Kini ang tanan mahitungod kanako. 이 진짜 응답받아 버리면 그럴 필요가 없잖아요. Walay rason nga buhaton nimo kana kung dili ka tinuod 세 nga 번째는 makadawat 뭡니까? sa tinuod nga tipan. 유대인들이 기도하는 거는 전부 이렇게 막 자리 이걸 내가 막 이런 대제사이고 막 너는 바리새인이고 나는 뭐고 이걸 위해서 기도하는 거예요. Ang mga Hudeo padayon nga nag-ampo mahitungod sa ilang posisyon ug mga titulo. 네 번째는 뭡니까? Unsang ikaupat nga butang? 오늘 예수님이 결국 말씀인 건 전부 육신 기도만 하는 거예요. Busa, ang tanan butang nga gihisgutan ni Jesus mao ang pisikal nga mga pag-ampo sa katawhan. 막 육신 기도도 해야죠. 그러나 육신 기도만 하고 그게 중심이라면 틀린 거라. Siyempre, kinahanglan natong ihatag kini nga pag-ampo apan ang pisikal nga mga butang apan kung kini mahitungod lamang sa pisikal nga mga butang nga dili sakto. 다섯 번째는 뭡니까? Ug unya, ang ikalima, 이상스럽게 지금 사단이 좋아하는 걸로 자꾸 얘기해요. katingad-an nga ang mga tao nag-ampo sa pag-ampo nga gusto ni Satanas. 감히 사단이 예수님께 와서 뭐라고 말했습니까? Karon, unsa ang gisulti ni Satanas kang 이 Jesus? 떡 만들어 먹어봐요. Himuha kining bato nga usa ka pan. 이렇게 나왔어요. Mao ka na ang iyang giingon. 우리가 이거 기도하는지도 몰라요. Kahibalo bagyud ka nga nag-ampo sila og ingon ni ana. 그러고 뭐라고 했습니까? Ug unya, unsa pa? 네가 하나님 아들 맞으니까 뛰어내려봐. 그러면 네 다리 받쳐줄 거 아니냐. 마귀가 그랬다니까요. Si Satanas mipadayon ngadto kang Jesus ug miingon nga ikaw ang anak sa Dios. Busa, ihulog lang kini nga pangpang panalipdan kanya. 뭡니까 뭐. Unsay buot ipasabot ni ana? 명예심을 막 자극하는. Siya miadto ug misulay sa pagpugong. 우리도 지금도 막 우리가 명예심이 올라가면 막 간절히 기도합니다. 틀린 기도예요 그게. ug kami nag-ampo sa pag-ampo magituyo alang sa among kadungganan o alang sa 왜 kabando. 틀린 기도냐. 사단이 볼 때 우습다니까요. Nganong sayop kay sa mata ni Satanas katawanan kaayo. 예, 사단이 전혀 두려워하지 않는 존재가 되어버려요. Kita nahimong usa ka tawo nga si Satanas wala mahadlok.
그리스도께서 단번에 Kaya 꺾었잖아요. nakita na nato nga si Hesus Kristo nagpadayon sa 그럼 pagpapaway 뭡니까? ang Satanas. 천하 만국을 뭐 완전 허상이지. 이걸 보여주면서 내보고 저래. Si Satanas miingon, tanawa kining tanan, yukbo lang kanako ug ihatag ko kanimo ang tanan. 우리가 잘못하면 그 기도를 하고 있는 거예요. Kung nahibalaan nato kung unsa ang pag-ampo, mahimo gyud nato ang parehas nga pag-ampo. 성전 건축이라는 어마어마한 지금 시대적인 축복을 우리는 가고 있습니다. Sa pagkakaron, nag-ampo kita nga nagpaabot sa pagtukod pag-usab sa simbahan. Busa, kinahanglan natong sabton kini sa sakto. 많은 수도권의 큰 교회들 마귀 심부름 하다가 다 망했잖아요. Adunay daghang mga mega nga simbahan sa Seoul ug bisan pa sila nagpadayon sa ilang mga buluhaton ni Satanas ug sila nahugno. 그 뭐 이익 보라고 달라들다 싸워가지고 다 망하고. Gipangita nila ang tanan niini nga mga kaayuhan alang sa ilang kaugalingon ug sila hingpit nga napildi. 웃었죠. Katawanan kaayo. 심지어 어떤 인간은요 헌금도 안 먹어 도망간 사람. Ang uban nga mga tao, ilang gipundok ang tanan nga mga panagtigom sa simbahan ug sila nanagan uban ini sa Seoul. 얼마나 마귀 심부름 그걸 기도라고 하고 있어요. Ug ginabuhat nila kining dako nga buluhaton alang kang Satanas. 오늘 여러분은 진짜 응답받는 기도를 시작해요. Sugod karong adlaw, kinahanglan mag-ampo ka sa pag-ampo sa pagdawat sa mga tubag. 첫째 뭡니까? Unsa ang una? 흑암에서 빠져나오는 기도입니다. Kini mao ang pag-ampo sa paggawas gikan sa kangitngit. 뭐죠? Unsay buot ipasabot ni 앞에부터 ana? 봐야 돼. 마태복음 5장 21-23절에 너희는 분노하지 말라. Sa sinugdan, makita nato ang Mateo kapitulo 5. Sa sinugdan, nag-ingon nga ayaw kasuko. 왜냐하면요 사단이 24시 여러분을 지금 따라다니면서 시험 걸라고 했다니. Ngano, tungod kay 24 oras si Satanas nagsunod kanimo. Aron dadon ngadto sa tentasyon. 사단이 막 24시 여러분 망하는 게 목적이잖아요. 따라. Busa, kinahanglan nimong hinumduman ug maangguhan nga ang tumong ni Satanas mao ang paglaglag, mao ang 24 ka oras siya nagsunod kanimo. 여러분을 이길 수 없다는 거 알아. 그러니까 자꾸 흔드는 거예요. Masayod siya nga dili kaniya mabuntog. Busa, unsang iyang buhaton? Siya musulay sa paglingla kanina. 성경에 우는 사자같이 두루다니며 산계를 찬다고. Ug unya, ang Biblia miingon nga nagsuri-suri siya sama sa nangangulog 에베소 4장 manayon. 27절에 분노할 때 그때 사단이 역사한다고. Sa dihang masuko ka ni Ana, siya magsugod sa pag-atake. 허감에서 나와야지. 허감 안에서 주여 하고 아무리 기도해 본들 소용이 없는 거야. Busa, kinahanglan ka nga magawas gikan sa kang gitngit bisan unsa pa ang imong pag-ampo nga huptan ang pulong sa Dios. 영안을 떠버리면 당연히 누가 뭐 교회에서 뭐 누가 사람 화내도요. 그 사람이 지금 너무 힘들어 사는 소리이기 때문에 이해가 되고 오히려 기도해 주게 Kung ang imong espirituhanon nga mga mata abri, bisan unsa pa ang isulti, bisan kinsa sa simbahan magsugod ka nga makita kana nga tawo ug magsugod sa pag-ampo alang sa kana nga tawo. 5장 33, 37절에 맹세하지 말라. Ug unya sa bersikulo 33, kini nag-ingon nga ayaw pagpanumpa. 야, 그것도 왜냐 내 주장이거든요. 하지 말. Ngano, tungod kay kini tanan mahitungod kanimo ug sa imong opinyon. 5장 38, 42절에 보복하지 말라. Ug unya sa kapitulo 5 bersikulo 45, 그럼 네 잘못 없는 왜 보복하지 마라. siya miingon nga ayaw pag-adto. Una, kinahanglan nimo nga luwason ang uban. 6장 1절 4절에는 사람에게 보이려고 구제하지 Ug 마라. unya sa kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 4, ayaw pagbuhat og mga butang aron sa pagpakita sa uban. 오늘 6장 5절에 사람에게 보이기 위해서 기도하는 것 응답 없다라고 Ug 했어. unya, ang pag-ampo nga imong ipakita sa uban nga sila mahimong makita sa uban kini walay tubag. 그렇잖아요. Dili ba mao kana? 장로님들이 주일 예배 기도하실 때요. 여러분이 진짜 하나님 앞에서 준비하고 기도한다면 그는 굉장히 큰 응답이에요. Sa diha nga ang elder mo abot ug mag-ampo alang sa pagsimba ug sila tinuod nga nag-ampo sa atubangan sa Ginoo ug kadtong mga tubag walay kapilian gawas sa pag-abot. 목사님들이 만약 설교할 때는 너무 사람 앞에서요 막 해야 돼. 그건 설교 아닙니다. Apan kung ang pastor mohatag og sermon atubangan sa mga tao, dili ka na 아무리 내가 sermon. 모자란 인간이고 아무리 우리 여러분 힘이 없다고 치더라도 그건 우리 여러분 사정이지 하나님은 성령 여러분 역사하시게 돼 있다. Bisan unsa pa kakulang o unsa pa kahuyang, pero ang tanan buhaton sa Dios ug tumanon sa Dios. 사람에게 보이려고 구제를 하거나 기도했으면 응답 안 받아도 되잖아요. 사람이 봤으니까. 그게 응답이. Kung nagabuhat ka og maayo ug nag-ampo ka alang sa ubang mga tao, dili kinahanglan nga gantihan ka tungod kay naibal-anan nimo ang gigantihan sa Dios ikaw na.
6장 6절에 골방으로 Ug mao 들어가. nga sa kapitulo 6, bersikulo 6, mao ang lakaw ngadto sa lawa. 그러면 골방 들어가서 기도해야 됩니까? Nagpasabot ba kana nga kita kanunay nga moadto sa kwarto ug magsira sa pultahan aron kita makaampo? 아무도 안 본 데다가 기도해야 됩니까? Nagkinahanglan ba kita og kwarto nga kataguan kung kita magampo? 아니잖아요. 뭡니까? Dili. 하나님 앞에서 기도해. Nagpasabot kini sa pagampo atubangan sa Dios. 성령의 역사, 영적 세계입니다. 짐승은 절대 그걸 못해요. 하나님 앞에서 Spiritual 기도해. ba kini o kini usa ka butang nga dili mahimo ni Satanas nga magampo atubangan sa Dios? 짧은 기도의 Ug 역사입니다. nianang mubo nga pagampo ang Dios mulihok. 그렇죠. Dili ba mao kana? 하나님 앞에 여러분 서면요. 짧은 기도의 굉장한 역사. Ug sa diha nga ikaw mobarog sa atubangan sa Ginoo sa mubo nga panahon, dagkong mga buhat ang mahitabo. 남욕할 거 없어. 나를 하나님 앞에 딱 내놔. Unsa ang giingon niini? 상대방 욕하는 게 옳은 말이 너무 많아요. 내가 나를 하나님 앞에 내놓으면요. Una-una kung nanaway ka sa uban, daghan kay kag masulti. Pero kung magampo ka atubangan sa Ginoo, gamay ra ang imong isulti. 나를 하나님 앞에 안 내놓으면요. 저거 미쳤나? 왜 저런 소리 하지? 이래야 된다니까요. Mugawas ang kamatuuran ug kung dili nimo kana buhaton ug tan-awon nimo ang tawo nga imong giuna-una nga buang kana nga tawo ngano nga gibuhat niya kana. 나를 하나님 앞에 내놓으면 맞는 말 너무 많아요. Sa diha nga ikaw nagpadayag sa imong kaugalingon ug mibarog atubangan sa Ginoo, imong naamguhan nga ang laing tawo tinuod nga nagsulti sa sakto nga mga butang. 그게 문제가 아니래. Ug nakaamgo ka nga dili pa 그 kana. 중에 흠이냐. 그래 첫 번째입니다. 흑암에서 빠져나와라 이게. Labing importante ang unang butang nga mogawas sa kangitngit. 두 번째입니다. Ikaduha, 오늘 예수님이 말씀하는 길. ang mga pulong ni Jesus kung unsaon pagampo. 막 한마디로 보좌의 능력을 누리. Una sa tanan, magdayon 그때부터 누리지니까. ang gahom sa Ginoo. 나오는 순간부터 여러분 그런 자격이기 때문에 누리지기 Sa 시작해. imong paggawa sa kangitngit, aduna kanay katungod sa pagbuhat ni ini ug magsugod ka sa pagtagamtam sa ebanghelyo sa Dios. 아브라함이 불신앙 버리는 순간 벌써 보좌 문이 열리. Sa higayon nga madiskobrehan ni Abraham kining tanan, mituo kita nga ang gangaan sa langit na abli. 하늘에 계신 아버지 이랬어. Kini nag-ingon nga amahan nga Dios nga anaa sa langit. 아니, 지옥에 계신 아버지 이러면 지옥을 누려야 Kung 되잖아요. kita mo ingon nga kung kini maong atong amahan, sa impyerno daw kita kinahanglan nga moingon nga atong amahan nga anaa sa impyerno. 하늘에 계신 내 아버지. Apan siya ang amahan nga anaa sa langit. 그게 하늘의 보좌의 축복 누리는 겁니다. Atong natagamtam ang mga panalangin sa trono sa langit. 이름이 다르다 이거요. 거룩하게요. Kana nga ngalan, lahi untang imong ngalan ipataas sa balaan. 또 그걸 끝낸 거 아닙니다. Ug sama o 그 gihapon. 나라 임하도록. Ug alang sa imong gingharian nga moabot. 그게 보좌의 축복이요. Mao ka na ang panalangin. 또 뭐라고 했어요? Ug unya, unsa pa? 어떤 말이요? 뜻이 하늘에 이룬 같이 땅에서. Matuman untang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. 저 마지막에서 대개 나라와 근세와 영광이. Ug nag-ingon alang niini hangtod sa katapusan, kini nag-ingon nga imo ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya. 아버지께 있음을 기도해라. Kami nag-ampo alang ni ana tungod kay kini imuha. 굉장한 Kini 거죠. dako kaayo. 이 축복을 누리는 겁니다. Ikalipay kini nga mga panalangin. 양식은 일용할 양식밖에 못 먹으니까 걱정하지 마. Tungod kay kita makakaon og pagkaon, ayaw kabalakan ni ani. 예? 우리가 할 거 있다면 다른 사람 잘못 용서해줘. Kung adunay butang nga kinahanglan natong buhaton, mao ang pag-ampo. 그래 내가 용서받는 거야. Kana tungod kay kini ihatag kanimo. 예수님 하신 얘기예요. Kini mao ang mga pulong ni Jesus. 그리고 시험 걱정하지 말아요. Ayaw kabalaka sa mga pagtintal ni Satanas. 시험을 없애주세요. 우리 그렇게 기도하자. 틀린 기도입니다. Kanunay kitang makaingon nga ang Dios mupawala sa mga tentasyon. 시험에 들지 말게 하옵소서. Kita kinahanglan nga magampo nga kita dili madala ngadto sa tentasyon. 이 땅 살아가는 동안 왜 시험이 없습니까? Naguna-una sa pagkinabuhi sa awa-aw nga kinabuhi, unsaon nga dili ka mahulog sa mga tentasyon? 시험 없는 거 하려면 나 시험이 필요 없다. 왜 이렇게 시험 많습니까? 하면 그럼 지구를 떠나면 돼요. 그 외에는 있어요. Una-una akini, kung nakita nga adunay daghang mga pagtintal sa imong balay, unya mahimo ka nga mobiya sa imong balay, apan kung magpuyo ka dinhi sa yuta, kinahanglan nimo nga likuno ng imong pagtuo. 아무 상관없어. 시험에 들지 않게 하옵시고라고 Ayaw 기도해라. kami itugyan sa panulay, kundili luwasa kami gikan sa dautan. 그 예수님이 하시는 Kini mao ang pag-ampo ni Jesus. 얼마나 중요한 말씀. 우리가 받아야 될 응답이에요. Mao kini ang mga tubag nga kinahanglan natong madawat. 내가 지금 예를 들어서요. 이게 부스럼이 났다.
Ingnon ta nga pananglitan 아프잖아요. na ako'y parte sa akong panit nga sakit. 그 동생이 옆에 자다 건드렸다. Ignon ta nga pilas sa akong panit. 아프잖아요. Gilaksi nako kini ug unya kinsa may naisala ni ana? 꼭 따지면 누구 잘못이야? Dili kung nasabtan gyud nimo kini. 내가 부스럼 나 있으니까 상대방이 건드리가 아픈 거요. Na ako'y samad, na iniabot nga tao ug gitakip niya akong samad. Syempre, masakitan gyud ko. 내가 아프면요 누가 위로하는 것도 아파고 툭툭 두드리면 아프다니까요. Bisan unsa pa kadaghan sa tao nga musulay sa pagtapik kanako sa likod, diin ako adunay akong pilas masakit kini. 이 어마어마한 축복 속에 하나님이 지금 보좌에 대한 설명 예수님이 연속으로 몇 개. Ug mao nga atong nakita nga pinaagi sa pagsubli sa iyang kaugalingon, siya naghiskot mahitungod sa mga panalangin sa trono sa langit. 그러면서 그의 나라와 그의 의를 구하라. Ug unya, siya miingon kung unsang anaa sa yuta, kini anaa sa langit. 이게 요즘 나오고 있는 성삼위 하나님의 축복과 보좌의 능력 9가지를 말하는 거요. 이걸 Mao 기도해. kini ang atong gihisgutan ni ining mga adlawa. Ang atong gihisgutan, ang Holy Trinity God, ang mga panalangin sa 9th setting, mao kini ang kinahanglan natong iampo. 이게 교회와 현장에 임해야 될 거 아닙니까? 그걸 보고 지금 그의 의를 구해라. Ug kini, kinahanglan gayud nga matuman sa tanan namong uma ug kana lamang ang among isulti alang sa imong gingharian nga moabot. 응답이 될 수밖에. Ang tubag walay kapilian gawa sa pagduol kanato. 마지막 하나를 Ug 똑같이. unya, siya mitudlo kanamo sa usa ka katapusan nga butang. 이거는요. 흑암을 완전히 무릎 꿇게 Mao 하는 거. kini ang tubag kung atong gipaduol si Satanas sa iyang tuhod. 그게 뭔가 봐. Unsa kana? 그게 14절 15절. Kini mao ang bersikulo 그 14. 기도만 가르치고 난 뒤에 완전히 무릎 꿇게 하는 기도가 Human sa pagtudlo kanila, unsaon sa pagampo atong makita sa bersikulo 14 kanang ampo nga nagpaluhod ni Satanas. 제가 읽어보겠습니다. Akong basahon kini. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 Kay kung 용서하시리니라. kamo mupasaylo sa uban nakasala ang inyong langit nung amahan, mupasaylo usab kaninyo. 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 Apan 아니하시리라. kung kamo dili mo pasaylo sa uban alang sa ilang mga kalapsanan, ang inyong amahan 이게 mupasaylo 멀쩡한 kaninyo. 기도할 수 있다는 말씀 나온 말씀이에요. Mao kini ang mga pulong nga gikan sa maong pagampo, busa unsa may gipasabot ni ana, 이 말뜻을 알아야 돼. hinahanglan nimo sabton kini. 나쁜 놈을 보고 용서하라는데 Siya miingon, lakaw og pasayloa sila nga nagbuhat og sayop. 그는 두 가지 이유가 있어요. Adunay duha ka rason loyo ni ana, 흑암을 완전히 무릎 꿇게 만들어. aron mapaluhod si Satanas. 그 말이에요. Mao kana ang ginaingon. 또 하나는 뭡니까? Ug unya unsa pa? 또 잘못 있으니까. Kay masayop man gihapon ko. 우리가 말이죠, 뭐 제대로 벌 받는다고 하면 우리 지금 멀쩡한 사람 하나도 없어요. Kung kitang tanan pagahukman, walay bisan usa ka tawo dinhi nga walay sala. 여러분 잘못 말한 거 너무 많습니까? Una-una ang tanang sayop nga buhat nga atong nahimo. 그렇죠. 그럼 혀 다 잘라야 돼. Kinahanglan nimong putlon ang tanan nimong mga bukton. 딱 법대로 같으면 Kung ginabuhat nimo kini sumala sa balaod. 안 볼 거 얼마나 많이 봤습니까? Nakita nato kining tanan nga mga butang nga dili unta nato makita. 눈알 다 뽑아야 돼. Kinahanglan nimong piyungon ang imong mga mata. 그렇죠. Dili ba mao kana? 안 먹을 거 얼마나 많이 먹어. 이빨 다 뽑아야 돼. Ug ang tanan nga mga butang nga dili nimo kinahanglan kanon, kinahanglan nimo nga ibton ang tanan nimo nga ngipon. 안 갈 때 얼마나 많이 갔어요. Ug unya, ang tanang mga dapit nga dili nimo angay adtuan. 발목 다 잘라야 돼. 그거. Kinahanglan nimong putlon ang tanan nimong mga tiil. 하나님께서 잘못된 사람 용서해 줘. Ang Dios miingon nga pasayloon kadtong nakasala. 그 기도가 뭔지 압니까? Nahibalaan ba nimo kung unsa ang gipasabot niya? 흑암을 완전히 무릎 꿇게. Usa kini kapag ampo nga hingpit nga nagpaluhod kang Satanas. 기도 세 가지입니다. Kini mao ang tulo nga mga pag-ampo 흑암에서 빠져나와. sa paggawa sa kangitngit. 두 번째 하늘 보좌에 누리면서 흑암의 세력을 Aron 이기는 matagamtam 거예요. sa mga panalangin sa trono sa langit nga may daog kanimo. 그걸로 끝난 게 forces 아닙니다. of darkness. And not 흑암을 just 완전히 that. 무릎 꿇게 Sa 만든 paghimo kang Satanas ug sa kangitngit sa pagluhod niini. 여러분이 이 축복을 누릴 수 있어야 돼요. Kinahanglan nga makatagamtam ka niini nga mga panalangin. 평생의 우리 영적 상태가요. 어릴 때 태어나서는 엄마 아버지 때문에 영적인 게 만들어집니다. Karon, ang atong espirituhanong kinabuhi alang sa tibuok kinabuhi nga ang atong unang nabuhat sa bata pa kita. 어쩔 수 Ug 없어요. wala kitay kapilian gawa sa pagkahimong ingon ni ana. 그러고 기도를 모르고
초중 고등학교를 졸업하고 ug wala mahibalo kung unsa ang tinuod nga pag-ampo, mao nga mi-graduate kami sa elementarya sa tungang-tungang eskwelahan ug sa high school. 이 기도의 축복을 못 누리면서 결혼까지 합니다. Ug unya, kami magminyo nga dili makatagamtam sa mga panalangin sa pag-ampo. 그러니까 이 원수지간에 하모가려면 얼마나 힘든지 몰라요. Una-una akin ni, kung ikaw adunay mga kaaway ug ikaw naningkamot sa pagdala sa panag-uyon sa imong pamilya, di ba lisod kayo? 이래가지고 세상을 나간다. Ug unya, mugawas ka sa kalibutan. 힘듭니다. Lisod kaayo. 그래서요. 여러분이 조금만 오늘도 Sugod 기도하시면 돼요. karong adlaw, pag-ampo og gamay lang. 여러분 기도의 모델 되야지. Unya, kinahanglan ka nga mahimong modelo sama sa usa ka pag-ampo. 주여 나에게 정말 보좌의 능력 성삼위 하나님과 보좌의 능력으로 임하여 주옵소서. Ginoo, umari ka nako ang panalangin sa trono sa langit, ang gahom sa trono sa langit, sa balaan nga Trinidad nga Dios. 이 축복이 나의 산업에 전달되게. Ug ginaot nga kini nga mga panalangin mahatag ug mapasa sa tanan nakong mga negosyo. Igidomda. Mao ka na ang pag-ampo nga kinahanglan natong ihatag. 하나님 나에게 Ginoo, 정말 성삼위 하나님 능력과 보좌의 능력과 이 시대살의 능력으로 내게 역사해 줘. buhata ka nako uban sa gahom nga balaan nga Trinidad nga Dios, ang gahom sa trono sa langit, ug buhata ka nako aron maluwas ang kalibutan. 이 기도만 하는데도 나에게 치유되기 시작해. Nag-ampo lang ni ana nga pag-ampo ug nakita nimo ang pagkaayo nga nahitabo sa sulod sa imong kaugalingon. 저는 이게 그냥 내게 임할 때 그냥 하는 게 아니고 편안하게 건강이나 호흡하면서요. Busa, 받아들여. sa diha ang ako mag-ampo ni ini nga pag-ampo, nga moabot ka nako, dili lang ako nag-ampo, apan ako nag-ampo, nga adunay lahom nga pag-ampo. 내쉴 때 축복 전달하고. Ug unya, ngadto sa kinatumian sa yuta. 해보라니까요. Busa, sulayi kini. 여러분 진짜 이상한 사람 놓고요. 주의 성령께서 내게 정말 이 보좌의 축복이 내게 임하게 하죠. Aduna bay katingad-an nga tawo nga duol kanimo? Pag-ampo alang sa pagpuno sa balaang espiritu sa gahom sa Trinidad nga Dios nga moabot kanimo. 이 축복이 그에게 전달돼. Ug dayon, mihimo ni ini nga panalangin nga mapasa ngadto ni anang laing tawo. 해보라니까요. 어떤 Pag-ampo ug tan-awa unsa ang mahitabo. 아주 악한 사람 놓고요. Aduna 그 bay 축복해 uyang 보세요. kaayo nga tawo duol kanimo? Sulayi ka na nga pag-ampo ug panalangin. 그 사람이 회개 안 해도 상관없어. Dili igsapayan kung kana nga tawo dili mo adto sa simbahan. 전혀 영향을 못 미칩니다. Imong makita nga ang tawo dili makahatag og bisan unsa nga klase sa impluwensya. 깨달으면 응답받는. Ug sa dihang imong naamguhan kana, maunay tubag. Kung dili, okay ra. 여러분이 이 기도에 예수님께서 그래서 숨을 내쉬며 성령을 받으라. Ingon ni ini, sila makadawat sa pagpuno sa balaang espiritu ug sa gininhawa sa kinabuhi. 예수님께서 마지막 때 감남산에서요. 오직 성령 충만함을 받으면 능력 Ug 받게. atong makita ang bukid sa mga olibo nga iyang giingon sa dihang napuno ka sa balaang espiritu, nadawat nimo ang iyang gahom. 땅 끝까지 적인. Ug unya ngadto sa kinatumian sa yuta. 이걸 해보시라니까요 모델로요. Pag-ampo uban ni ini ug tan-awa kung unsa ang mahitabo. 어린 아이들 보고도 가르쳐주세요. Ug tudloi kining duha ka gamay nga mga bata. 요즘 어린 아이들 너무 그런 많잖아요. Ug adunay daghan kaayo mga bata nga sama ni ining mga adlaw. 어제 아래 우연히 텔레비 보니까 어젠가 아래인가 모르게 우연히 텔레비 보니까 뭐가 나오나 하면은 애가요 화를 못 참는 애가. Nagtanaw kog TV kahapon, nagtanaw kog butang ug ang bata dili makapugong sa iyang 화를 못 kaugalingon. 참는 병 그것도 어쩔 수 없고 자기 마음대로 안 되잖아요. Dili butang nga dili niya mahimo tungod sa iyang sakit, apan dili niya mapugngan ang iyang kasuko. 어떤 애가 막 스스로 막 외롭고 힘든 거요. 막 화가 나니까 Usahay, masako kaayo siya ug dadon siya sa ingon nga kamingaw. 학교 선생님 말도 안 Ug 들어. siya maminaw lamang sa mga pulong sa iyang magtutudlo. 그럼 아버지도 때리고 엄마에게 돌고 Ug 이래. siya miadto ug nagbiay-biay sa iyang mga ginikanan. 근데 지가 나중에 고백해 내가 화가 나서 못 참겠다. Ug sa ulahi, niingon siya nga di nako makontrol ang akong kaugalingon kay suko kaayo ko. 그러니까 왜그뭐 오는 선생님가 이제 그 목사 딸이에요. 이그 가르쳐주잖아요. Nakita namo ang mga psychiatrist nga usa siya ka PK ug gitudloan niya ang mga tawo unsaon pagbuhat ni ana. 기도하라 소리를 금방 못하니까 조금 멈추고 길게 호흡 세우면 Tungod kay siya makatudlo sa mga tawo, siya miingon nga hunungon ang imong kaugalingon sa makadyot ug pag-ampo ug pag-amping. 그리고 하나 둘셋넷세 보라. Ug isipa ang imong kaugalingon nga 1, 2, 3. 그리고 또 길게 호흡 세 번에. Ug unya, paginhawa og lahom. 이거 한 번 했는데 얘가 변화가 나셔. Kanang gibuhatan niya
ug kalmado na ning bataan. 실제로요. 텔레비전 또 Sa 보나 tinuod, nagtan-aw ko niini hangtod sa katapusan. 영화로 만드는 게 아니고 실제로 찍었다니까. Ug kini usa ka reality TV. 그래 말이야. 저렴해야 되고 나는 건데 여러분을 기도한다는 건 어마어마한 거예요. Bisag nag-inusara na lang siya ug atong makita nga nikalma na ang bata. Pero wala ta kabalo nga pag-ampo na di ay to. 여러분이 주일날요. 정말로 성삼위 하나님의 오력과 보좌의 능력과 시대 살리는 능력이 내게 임하여 주. Bisan sa Domingo sa pag-ampo, uban sa lima nga mga gahom sa trono sa langit, ngadto sa balaang Trinidad nga Dios ug sa tanan nga mga gahom niini nga kapanahonan nga moabot kanako. 이게 내 산업초에 지금 임하여 Karon sa pag-abot sa tanan nakong negosyo. 하나님 영광 돌려야 되니까. Tungod kay kini ang gahom sa Dios. 그냥 하면 반복처럼 Kung 돼. buhaton mo lang kini, samara sa dungog. 그렇죠. 이걸 누리면서 정말 깊은 호흡 속에서 하면 반복이 아니에요. Apan kung tinuod ka nga nagbuhat ni ini, mao ka na nga usa ka lahom nga pag-ampo ug gihuna-una nimo nga dili lamang ang nagbalik-balik nga 깊이 있는 능력을 누리게 됩니다. malingaw gyud ka ni ini. 보라니까. Busa, lawmi sa pag-ampo, sulayi lang kini. 여러분이 그걸 놓고 기도했는데 상대만 놓고 기도했는데 상대가 변화 안 일어난다? 아무 상관없어. 여러분에게 응답 오게 돼. Ingon ta nag-ampo ka bahin sa tao ug wala gyud siya nagbago. Dili iksapayan tungod kay ang pagbago moabot kanimo. 이 기도를 제대로 누려야 Kinahanglan 돼요. natong matagamtam ang pag-ampo. 여러분 끝입니다. 예수님 처음부터 가르쳤어. Kini mao ang gitudlo ni Jesus gikan sa sinugdan. 제일 마지막에 또 가르쳤어. Ug unya pag-usab sa katapusan, siya nagtudlo kanato pag-usab. 중간에도 가르쳤어. Siya mitudlo kanato sa kanunay. 내가 시험에 들지 않게 깨어서 기도해라. Pagmatkon sa pag-ampo aron dili ka mahulog sa pagsulay. 또 사이사이 또 가르쳤어. Ug unya dito sa bukid siya nag-ampo. 오직 성령하면 다 하나님 깨닫게 하실 거라. Ug kung mapuno ka sa balaang espiritu, imong maamguhan ang 보혜사 성령이 tanan. 너희 임하면 너희를 지키고 Sa 인도하시고 diha nga ang balaang espiritu mukunsad kanimo, siya manalipod kanimo. 심지어 네 모르는 거 Ug 생각나게 bisan sa mga butang nga dili gani nimo mahinumduman, iya kang hinumduman. 그렇습니다. Sakto ka na. 오늘 여러분 오늘 주일날요 이 기도를 예배 시간에 계속 해보세요. Niining panahon na sa pagsimba, niining adlaw sa Ginoo, pag-ampo alang 여러분 niini. 시대의 정인 될 Kung 겁니다. ikaw mahimong saksi niini nga kapanahonan, 기도하겠습니다. mag-ampo kita. 하나님께 감사드립니다. Diyos, nagpasalamat kami kanimo. 오직 성령이 너에게 마시면 권능받고 딴 것까지 정인이 되리라. Sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad kanako, kamo mahimong akong mga saksi hangtod sa kinatumian niining yutaa. 오순절 날이 이미 이름에 Kini mao ang diha nga ang adlaw sa 이 Pentecost 언약이 niabot. 우리의 언약이 되게 해 주옵소서. Unta kini nga pakigsaad mahimong atua. 하나님의 보좌의 비밀 누리고 전달하는 정인 되게 해 주. Hinaot nga kita mahimong mga saksi nga nagbag-o sa pisikal nga mga butang ngadto sa espirituhanon nga mga butang. 영적인 비밀과 힘으로 세상 살리는 육신적인 것을 바꾸는 정인 되게 해 Tingali, 주옵소서. kini nga mga saksi nga nagbag-o sa pisikal nga mga butang ngadto sa espirituhanon nga mga butang. 예수 그리스도 이름으로 Sa ngalan 기도하옵소서. ni Hesus Kristo, kami nag-ampo. 아멘. Amen.